तो पे तुम एग्जाम पलि आसला देखो फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला माने देखो आगु को आपन एग्जाम अच्छी बहुत जल्दी आपन एग्जाम स्टार्ट हो तो तेणुक आम एभेठू सिलेक्शन क्वेश्चन को लेकिन पढ़ा कहीं आप सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ले ही आपने आग को माने एग्जाम रे बहुत भल मार्क आनीपारे है। तो देखो ये फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला कोर पेपर 8 रो मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि कर्ण चरित्र विषय आलोचना कर क्वेश्चन आसो पे मित धर्मी कविता भाव में सौरेन्द्र बारिक कर्ण कवितार मूल्यांकन कर। तो ये गोटे लंग क्वेश्चन पे देखिए समस्ते लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो चलतु फटाफट आम वीडियो को स्टार्ट करवा। तो चलो तो फिर कर्ण किए जानते कर्ण गोटे महाभारत गोटे चरित्र है। तो देख तो कर्ण हूँ कर्ण होती महाभारत एक मुख्य चरित्र जोटा कि सूर्यदेवर पुत्र बोली आम जापारे। तो से दानवीर महाभारत सर्वश्रेष्ठ योद्धा सबुठारु शक्तिशाली और भल धनुर्धार बोली आम कही है। तो कुंती और सूर्यंकर पुत्र किए कर्ण होती कुंती और सूर्यंक पुत्र यही आमको सर्ट क्वेश्चन आसे कर्ण किए जदि गोटे वाक्यर जदि प्रश्न पचारे ताहले आप कौन लिखे कर्ण होती महाभारत गोटे गोटे प्रमुख चरित्र बोली लिखे एवं तांकर जो पिता थिले किए सूर्य सूर्य सूर्यंक पुत्र कर्ण एवं कुंती है लिखिदेवे। तो कुंती कुमारी बयस दुर्वासा ऋषिंकर सेवा करते। तो दुर्वासा सेवारे प्रसन्न होई मंत्र देइथिले। तो कुंती जो देवता को स्मरण करेंगे से आसी पहुँचे। तो परवर्ती कौन खेल मन कर सूर्यदेव को स्मरण कले किए कुंती है ओ देवता प्रकट हेले और कुंती फेरवाई कह मंत्रर शक्ति प्रभाव हेतु कुंती को स्पर्श नक एक पुत्र दान कले किए सूर्यदेव गोटे पुत्र दान कले। तो पिला मैंने शुणु प्रथम शुणु रिविजन करूँ तापर जाकि यार मु नोट छाड़देवी प्रोवाइड करदेवी जोटा कि टेलीग्राम रे समस्त को टेलीग्राम में छाड़देवी समस्त टेलीग्राम रे जॉइन हो बुझीपारे शुणी शुणिक मन रखु प्रथमे। तो कुंती अविवाहिता थिबारु कर्ण को पानी में भसाई देले। तो एक रथ चालक सेवा जंत्र करी कर्ण को बड़ बड़ कले माने जेते बेले खेल गोटे खेल खेल भाया माने जमीक छोट बेले कुंती जो छोट थे से सूर्यदेव को गोटे कौन माने दान कले माने मागिले कौन प्रकट हेले जिते स्मरण कला प्रकट होकर गोटे पुत्र दान कले सूर्य पुत्र दान कले। कुंती से अविवाहित थिबारु कर्ण को पानी से भसाई थे। एक रथर चालक है एक रथ चालक सेवा जंत्र कर कर्ण को बड़ करते। तो गुरु द्रोणकर पाखक धनुर्विद्या शिखापी गला बेले से राजा परिवार होई नथिबारु द्रोण फेराई थे। तो जिते बेले एक्चुअली कौन कर्ण जिते बेले कर्ण को भसाई देले तांको माता कुंती। तो कुंती भसाई देवा पूर्व सेवा जत्न कले गोटे कौन गोटे रथ चालक पिले रथ चालक से नहीं कि सेवा जत्न कले एवं द्रोणक जिते द्रोण पाखर धनुर्विद्या शिखापी गले कर्ण सेते बेले कर्ण को फेरई देले कहीं से माने राजा परिवार नुहे बोली फेरई देले है। तो द्रोण फेरई देले। तो गुरु परशुराम पाखरे धनुर्विद्या शिखिले। तो जिते बेले फेरैला जो माने कर्ण क्या पाखर धनुर्विद्या शिखिले आमर ये परशुराम को पाखर जाकि धनुर्विद्या से शिखिले। तो कौन है देखा नेक्स्ट देखु कर्ण असाधारण थिले जन्मरु कर्ण पाखरे थिला कवच कुंडल सुरक्षा कवच और परशुराम को कर्ण ब्राह्मण कौन ब्राह्मणर परिचय देइथिबारु परशुराम अभिशाप देले। तो एवं ठीक समय प्राप्त विद्या को भूली जीवे बोली कहिले। तो एक्चुअली कौन है ना कर्ण जिते बेले माने परशुराम को पाखर विद्या शिखापी गले से माने मिछ कहीकि कौन मु ब्राह्मण परिचय ब्राह्मणर परिचय देकी से विद्या शिखापी जाइए। किंतु जिते बेले जानिले परशुराम जानिले तांको अभिशाप देले अभिशाप देले कौन कि ठीक समय तुम विद्या माने कौन भूली जीवे एवं किछि काम देवनी बोली एठारे अभिशाप देइछन्ति के परशुराम। तो ब्राह्मण गाई को शब्दभेदी बाणरे निधन करथिले हेतु प्रकृत युद्ध समय तांकर रथ को मेदिनी ग्रास करिवार अभिशाप को मध्य से निज मस्तिष्क मुंडाई थिले। तो परवर्ती कौन है यही सबू सत्ते से निजर पुरुषार्थ है से निजर पुरुषार्थ को सार्थक करथिले। सारथी वंशर जन्म होई युद्ध विद्यार असीम कौशलर अधिकारी होइथिले। तो सेतिपई बेणी सुहार तो से बेणी सुहार नाटकर कवि भट्टनारायण कहते कौन कहते देखा यही समय कर्ण अर्जुन मध्य विद्यार प्रतियोगिता है। तो द्रोण
ଚତୁରତାରେ କର୍ଣ୍ଣରାଜା କର୍ଣ୍ଣରାଜା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା କରାଇବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାଗ ନେଲେ। ତ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମହାଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଭିମାନରେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲେ। ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ପିଲା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଭସାଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କ'ଣ ଚାଳକ, ଜଣେ ରଥ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ନିମ୍ନର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ତାହା ଜାହିର କରିବାରେ ଯେପରି ଥିଲେ କ'ଣ ବଚନବଦ୍ଧ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ହାରିବାର ଭୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଶରେ ଆସି କର୍ଣ୍ଣଠାରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେଇଥିବା ପୁରୁଷ ଘାନିତି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ, ଭୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ, ଘଟୋତ୍କଚ ହେଲା, ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏକପଟେ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପୁରୁଷ ଘାଟିନୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧରଥ ଚକ କ'ଣ ଏଟା ଚକ କେତେ ଦିନ ଗ୍ରାସ ସହିତ ସାରଥୀ ଶଲ୍ୟର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମହାବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ କାମ ଦେବନି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲେ। ତ କାରଣ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜାଣି ଓ ଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର୍ଣ୍ଣ ଓ ପାର୍ଥ ମାନେ କିଏ, ଅର୍ଜୁନ ହେଲା, ପାର୍ଥର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଲାଭ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରାଜୟ ଲାଭ କଲେ, ସେ ବିଜୟ ହେଲେନି। କିଏ ଏଠାରେ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଥ। ଧର୍ମ ବଦଳରେ ଅଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା ଓ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ମିଥକୁ ନେଇ କବି ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଲେଖିଲେ ଏକ ପଣିଆ ଭାବ ଭାଷାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା କବିତା କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ମହାଭାରତ ଆମେ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବେ ପିଲା, ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଠୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର 23 ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ ପେପର୍ ଏଇଟାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇକି ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।